गीत ହେଉଛି ରାମାୟଣ। চরিতয়ে গাথা পুণ্য রামায়ণ শ্রবণে প্রবেশী করে মানস রঞ্জন অযোধ্যা নৃপতি মহারাজা দশরথ অপুত্রী কটোষে ক্লেশ ভোগন্তি বহুত করিলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ মুনি ঋষ্য শৃঙ্গ রাজাঙ্কর পুত্রী দোষ হেলা ভঙ্গ যথাকারে তিনি রানী গর্ভু হেলে জাত চারি গোটি রত্ন সম চারি গোটি পুত্র आसंतु आसंतु कुलगुरु वशिष्ठ राजपुरी समस्ते आपण को अपेक्षा कर चारि पुत्र नामकरण आपण कर तुम्हें बड़ भाग्यवान राजा दशरथ सर्वगुण संपन्न चारि पुत्र तुम कोल शोभा पाउछंती इष्ट देव को स्मरण करी मुझे नामकरण कर रानी कौशल्यंक कुमार देव दुर्लभ गुणर आधार अति रम्य शरीर बालक राम नामे ख्यात हेब कारक धर्म नीति पालन रे समर्थ सुत नाम भरत सुमित्रांक ज्येष्ठ सुत लक्ष्मण अंगे बहिछि वीरर लक्षण कनिष्ठर नाम रहु शत्रुघ्न शत्रु मानकु करिब दमन बड़ी चंद्र कोणा सम रूपे गुणे अनुपम सर्व विद्या पारंगम श्रीचारी पूजा आश्रम दर्शन शनि धनुधरी बाहारिणी विश्वामित्र मुनि संगे हाथ रे जनक दुखी
রঘুপতি দলে বাজা বাজনার পৃথিবী খানরে সবু শুভ কর্ম সারি বাবুড়িলে মোর কন্যা অযোধ্যা নগর। ପାତ୍ର ଅମାତ୍ୟ ସଭାସଦ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମିତ୍ର ନରପତିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏ ରାଜସଭା ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋର ବୟସ ହେଇଛି, ମୋର ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେବି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ। ଏହା ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବେ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଉଲ୍ଲାସିତ। ଜୟ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୟ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ। ଶୁଣ କଇକେୟୀ, ଆଜି ତୁମର ଏ କକ୍ଷରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ। ଏ କଣ ରାଣୀ, ଏ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଏଠି ଏମିତି ପଡିଛି, ଦେହରେ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର, ଆଖିରେ ଲୁହ, କଣ ହେଇଛି ରାଣୀ କୁହ? ମନେ ଅଛି ତୁମର ସମ୍ବଦାସର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ମୋତେ 2ଟି ବର ଦେବାକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ? ସେ କଥା ମୁଁ ପୁଣି ଭୁଲିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ଅତି ଶୁଭ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ କାଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ବେଳରେ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ରାଣୀ କଇକେୟୀ ମୋ ଠାରୁ ବର ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ତ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ଅତି ଆନନ୍ଦ ବଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବି। କୁହ, କି ବର ତୁମେ ଚାହ? ପ୍ରଥମ ବର, କାଲି ସକାଳୁ ରାମ ଜଟା ବଳକଳ ଘେନି 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯିବ। କଇକେୟୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର, ମୋର ପୁତ୍ର ଭରତ ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଏ ତୁମେ କଣ କରୁଛ କଇକେୟୀ? ଏଥିରେ ରଘୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ରାମ ଏ କୁଳର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ, କେଡ଼େ ଉଦାର ସେ, କେଡ଼େ ମହତ୍। ଭରତ ଚାହିଁଲେ ରାମ ହସି ହସି ତାକୁ ରାଜ୍ୟଦାନ କରିବ। ତାକୁ ତୁମେ ଏ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ କାହିଁକି? କଣ ତାର ଅପରାଧ? ମୁଁ ତୁମଠୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ତମର ସତ୍ୟ ତମେ ରକ୍ଷା କରିବ କି ନାହିଁ? ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତୁମେ କଣ ନାହିଁ କଇକେୟୀ? ତମର ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି। ଏ ରାତ୍ରି ପ୍ରଭାତ ହେବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ବନବାସକୁ ଯିବି। ରାମ, ପିତା, ରାମ, ପିତା, ପିତା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ପିତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରୁଛି, ମୁଁ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। এই চিত্রকূট পর্বত কোଳରେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନବାସ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଚାଲୁକି। ଦିନ ବିତି ଯାଏ ବନବାସରେ, ମାସ ହଜି ଯାଉଥାଏ ବର୍ଷରେ। ଭୁଲି କେତେ ବନ କେତେ କାନନ, ବନବାସୀ ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏକ ସେଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟ, ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାନ ଶାକନ ଛେଦନ। କଲେ ରାମ ଭ୍ରାତା ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଦେଖିଲେ ସୁନାର ହରିଣ।
एभଳି ମୃଗ ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି ଦେଖି ନାହିଁ ଯାହା କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ। ହଁ, ସୁନା ରଙ୍ଗର ଦେହ ଉପରେ ଆଉ କେତେ ରଙ୍ଗର ଟୋପା ଛଟକୁଛି। ଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ସେ କାଳେ ପୁଣି ପଳେଇଯିବ। ଯାଅ ଚଞ୍ଚଳ, କିଛି କହୁନ ଯେ ମୋର ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ରଖିବନି। जानकी, बनवासक आसला दिन तुम्हें केबे को कथारे मो पाखे एमती अड़ी कर नथिल। तम कथार कि जाऊँगी लक्ष्मण जानकी रहिले मो फेरना पर्यंत तू कुटीर द्वार छाड़ी कुआड़े जीव नहीं मु जाने। नहीं लक्ष्मण, तुम जाओ। क्या फूल कंठरे से डाकिले त्राही लक्ष्मण, त्राही लक्ष्मण। कुटीर सम्मुखरे भूईरे मोरे सर मुनरे मु तीनोटी रेखा काटी दउछि। मोर निवेदन सृष्टिर सातलकु गले सुद्धा तुमे रेखा अतिक्रम करी जीव नाही। तुम कथा मु रखिबे लक्ष्मण, तुम जाओ। प्रभु को कुशल संवाद आनी मते दियो। भिक्षा झुली हाथ रे जणी जोगी भिक्षा दियो। प्रणाम जोगीराज, मुहूर्त अपेक्षा करंतु, मु भिक्षा आनुची। भिक्षा नियंतु। दियो। दयाकरी कुटीर द्वार को उठी आसंतु। कुटीर रे देवी निश्चय एकाकिनी। हाँ, जोगी हेले भी मु पुरुष कुटीर द्वार को उठिबा मो पक्षरे उचित हबनी। एठी थाई मु भिक्षा ग्रहण करिबी। क्षमा करिबे, मु ए रेखा अतिक्रम करी जाई परिबि नहीं। ओ भल कथा। आपण कोन फेरी जाउछंती? आ उपाय क्षुधा तूर एक जोगी आसिथिली क्षुधा निवारण पाई श्री राम दुहिनी सीता ठाकुराणी भिक्षा मुझे देवे नाही। तुम कुटीर दुआर ठाकुर गुच्छ डरी केउनिति बड़े बहुअछ मते हेबाकु रेखा पारी। मु अनाहार रे मरिबी देवी, से दोष तुमर। बेस, मु रेखा अतिक्रम करी आसिच जोगीराज, भिक्षा ग्रहण करंतु। तम हातर ए भिक्षा तो मु चाहे ना सुंदरी। कि भिक्षा आपण चाहते? तमर ए सुना हाथ दियो मु चाहे। ए कोन बहुत छातो जोगीराज। जोगीराज मु जोगीराज नुहे जानकी मु दत्तराज। नहीं देखो मोर प्रकृत रूप। लंकाधिपति रावण को चिन्ह पालना सुंदरी। मते रक्षा करंतु प्रभु रघुवीर, मते रक्षा करंतु।
ସମଗ୍ର ଭୁବନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଟୀରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଷ୍ପକ ତୁମକୁ ନେଇ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। कुटीर धरी तो सीता नहीं। कुटीर भितर थिबे देखंतु भितरे ना कुटीर शून्य पड़ी। सीता सीता कहीं कौन तो देखनी सीता लक्ष्मण लक्ष्मण कह सीता कहीं कहीं सीता 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 आकाश स्थिर हुंतु भाई से निश्चय एठी पहुंचीबे कोठे थिबे ए कुटीर ए पंचवटी सब तो सेमती रही। सीता कहीं काहू पचारि किए मत कह कहबन गिरी मत कहीं गला सीता कह पंचवटी कहीं जनक दुहिता कहीं सुकुमारी सीता पंचवटी कहीं जनक दुहिता। देखु भाई मित्र सुग्रीव तुमको पाई मु धन्य हेछि। मु आपणकर सेवक रघुपति देवी जानकी संधान आनीदेवा मु आपण निकट में प्रतिज्ञाबद्ध से दक्षिण को जीवे महावीर हनुमान। हाँ मु जीवी लंकापुरी को नियमीर हनुमान मो अंगुली मुद्रिका देवी ये मोर संकेत एबे जाओ वीर आशीर्वाद करुछि तुमर यात्रा सफल हो। से समुद्र समुद्र से पाखरे लंकागढ़ प्रभु सीतापति मो शरीर में त्रिभुवन शक्ति दियो मुझे एक लंबरे समुद्र पार हेबी। कौन किए रामगुण गान करुची ते देखा दियो हे लंकापुरी रे बंदी मोर प्रणाम खेना है माता जानकी। तुम्हें तुम्हें बानर हाँ देवी मु बानर हनुमान किष्किंधार बानर राजा सुग्रीवंकर मु मंत्री श्रीरामचंद्र मोर प्रभु मु तांकर दूत होई एठी आसीचे तुमर संधान मु नहीं देले प्रभु तुमको एठो उद्धार करिवे। वनवास को आसला बेले श्री अंगुरु सब अलंकार काढ़ी रखिदेले थिला केवल ए रक्त मुक्ति मते ताहले विदाय दे माता प्रभु मु बाट से बसिथिले। हाँ बच्चा तुम्हें जाओ आज तुम प्रभु को कार्य जो तुम संपूर्ण कर तार संकेत ए मथामुनि नहीं जाओ प्रभु को दब। जय प्रभु जय सीताराम। मथामणि पुष्पक विमान गला बेले देहर सब अलंकार काढ़ी तल को फिंगी देथिले केवल यही मथामणिटी। आपण उठंतु रघुपति अति शुभ दिन आज एई मुहूर्त आम रावण विरुद्ध युद्ध यात्रा करवा। हाँ युद्ध यात्रा जानकी उद्धार पाई
রাবণ বিপক্ষে মোরে যুদ্ধযাত্রা। জয় করি বংশ মোর তুমি দুই ভ্রাতারে, জয় করি বংশ মোর তুমি দুই ভ্রাতারে, ভাবিজ হইব তুমি লঙ্কার বিধাতারে, ভাবিজ হইব তুমি লঙ্কার বিধাতারে, জয় করি বংশ মোর তুমি দুই ভ্রাতারে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে ঠাই রাবণ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ମାତ୍ର ସେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ। ଅସଂଖ୍ୟ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରି ସେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପରିଷ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରାମ ସମ୍ମୁଖରେ ରାବଣ। ଆଉ ସେଇ ରାବଣରେ ମୂଷଳ ପ୍ରୟୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଯୋଜନ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣଙ୍କ ଶଳାଘାତ ରାବଣର ବକ୍ଷ ଭେଦ କରିଛି। ରାବଣ ଭୂପତିତ ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଲୋକରୁ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ଆଉ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। Namaste.